मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। जैसे हम जानते हैं कि इस आफते समावी यानी कि कोरोना की पैंडेमिक में पूरी दुनिया लपेट में आ चुकी। हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और हम लोग एक कोरोना क्वारंटाइन यानी कि कोरोना की वजह से एक घरेलू नज़रबंदी का शिकार हैं। हमें घरों में रहना है। घरों में रहकर हमने अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है कि वो एक सेहतमंद नहज पर रवां दवां रहे। ये मेरा मेन टॉपिक होगा, लेकिन इस दौरान फिर मेरी और डिस्कशन का महवर आपकी सेक्सुअल लाइफ और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी के तल्लुकात, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तल्लुकात, वो कैसे गुजरेंगे और में क्या तब्दीलियाँ उसमें आ सकती हैं। क्योंकि ये एक टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी बोझ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपके नर्व्स टेंस होंगे। और हम जानते हैं कि जब नर्व टेंस होते हैं तो इंसान का मजाज चिड़चिड़ा हो चुका होता है। और एक औरत जो है वो जब उसे काम भी करना पड़े और फिर उसके सामने एक मर्द भी मौजूद हो जो 24 घंटे उसकी निगरानी कर रहा हो, तो यकीनी तौर पर उसका मजाज जो है वो बहुत तुनक हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर से एक चुड़ैल नुमा चीज़ बरामद होगी जिसका मुकाबला बहुत आसान नहीं। और मर्द भी कम नहीं होगा। यानी कि मर्द जो है उसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके लिए मुझे सितारा जहन में नहीं आ रहा। शायद एक खबीस शतूंगड़ा निकलेगा जो कि एक मर्द सास का काम करेगा। और आपको जानते हैं कि जब मर्द एक काम करे और वो भी सास वाला, और वो किस हद तक लीथल और जहरीला हो जाएगा। सो एक खौफनाक किस्म की जंगें ये सामने आएंगी। हमने ये देखना है कि हमने इन जंगों को कैसे रोकना है। पहले तो हम देखेंगे ये मार्च के महीने में कैसे नज़रबंदी, जब चमन जो है वो पूरे अपने रंग पे हो और हम असीरी में हो, तो बादे सबा की खुशबू भी जिसको मिल जाए जो चमन से आ रही है, वो भी उसके लिए एक अनायत होगी। और वही चमन की जो है वो आपको एक खबर देगी। और हम ये भी जानते हैं कि जब बहार अपने रंग पे हो, फसलें बहार आ चुकी हो, तो दीवाने कैसे बाहर निकलते हैं। मगर यहाँ तो दीवाने अब जो है ना वो तो मजबूर हुए बैठे हैं। यानी कि उन्हें तो घर में ही रहना है। और घर में अब उनकी हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो चंदा आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो वो मुझे याद आ रहा है, एक चित्रा सिंह की एक गज़ल थी, मुझसे मिलने की वो करता था बहाने कितने। एक्चुअली मुझे वो तरन्नुम में याद आ रही है। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ ज़माने कितने। यकीनी तौर पर ये शेर और ये तरन्नुम अगर चित्रा सिंह तक पहुंच गया तो शायद उनकी हालत उससे भी बुरी हो जाए जो किसी की कोरोना की वजह से होती है। उम्मीद है कि मेरी ये जसारत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन उसका एक आइडिया आप तक पहुँच गया कि कभी जब जिससे मिलना होता है तो बड़ा इंसान को एक शौक़ होता है, तमन्ना होती है। लेकिन जब आप उसको मिल जाते हैं तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो आप एक बोरियत का शिकार हो जाते हैं। और फिर
आप भी अच्छे अच्छे गुडी गुडी नहीं रहते। तो नतीजा ये निकलता है कि फिर आपके अंदर से भी एक नेचुरल, जो असल खालस आपकी शख्सियत है वो सामने आ जाती है, जो किसी का लिहाज नहीं करती। तो फिर उस वक्त जो लड़ाई होती है, यानी कि एक दुश्मन की जो जंग होती है, ये हो जाती है, एक वर्बल फाइट्स। और ये वर्बल फाइट्स जो है वो आपको ज़हनी तौर पर मज़ीद मफलूज कर देती है। तो लेकिन ये सब एक कुदरती अमल है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ हैरानी की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हो तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हों और उसको कैसा आपने कोप करना है, कैसे निपटना है, ये भी आपको मैं बता दूं आज ही। ये वीडियो कुछ अगर लंबी हो गई तो मैं इसके कुछ 3 टुकड़े कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ते में तीनों टुकड़े जो हैं वो आप तक पहुंचा दूं। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। यानी कि क्वारंटाइन में जब आपको फेंक दिया गया, आप नज़रबंदी में आ गए और टेंटेटिवली ये तकरीबन 15 दिन की अनाउंस हुई है। और मैं रब ताला से ये दुआ करता हूँ कि ये 15 दिन की ही हो, ये एक्सटेंड ना हो। तो एनी हो 15 दिन भी तो गुजारने हैं और वो भी खैरियत से गुजारने हैं और सेहतमंद तरीके से गुजार रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। देखिए, इंसान में जब मर्द जो है सुबह उठता है, तैयार होता है, बाहर जाता है, काम करता है। अब जानते हैं काम भी एक नेमत है, और जब एक काम वाले आदमी को बेकार घर में बैठा दिया जाए तो उसमें बड़ी अजीबो गरीब यानी कि चेंजेस उसमें आती हैं। यानी कि उसमें कुछ एक डिप्रेशन के एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं। अब देखें, जैसे इंसान उठता है, शेव करता है, कपड़े पहनता है, अगर वो अपनी रूटीन छोड़ देता है तो वो बीमार लगना शुरू हो जाता है। सो वो इंसान जब इस मजाज में जाएगा तो यकीनी तौर पर उसके तल्लुकात में भी तब्दीली आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि हम इसको कैसे निपटें। जब इंसान काम पे जाता है तो जिस्मानी तौर पे भी काम करता है, फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, तो एक हेल्दी रहता है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी हेल्थ इस दौरान किस तरह मुतासर हो सकती है। तो हमने उसको अपनी एक मेंटेनेंस पे रखना है। तो मेरी जो वीडियो है ये सारी की सारी इस चीज़ पर चलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दुआ करता हूँ कि आपके घर में और आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना का एक्टिव पेशेंट ना हो, यानी कि सेहतमंद लोग हों जो आपके इर्द गिर्द हों। और दूसरी बात यह है कि आपने तमाम ज़रूरी चीज़ें जैसे सैनिटाइज़र हैं, मास्क है, खाना पीना है, घरेलू अशिया हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास ज़ख़ीरा हो, जो जहन आपका बहुत ज़्यादा टेंस ना हो। अगर खुदा न खास्ता इनमें कोई ऐसा है तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये चीज़ें अपने पास करें, अपने पास रखें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर आपके पास एक अहम चीज़ जिसे बहुत लोग शैतानी चीज़ कहते हैं, आज वही आपका सबसे बड़ा और अहम 19 और आपका रफ़ीक होगा। उसका नाम है मोबाइल। और मोबाइल भी कौन से वाला, जिसके साथ इंटरनेट मौजूद हो। ये आपका सबसे बड़ा साथी जो आपका टाइम गुजारने में आपकी मदद देगा। तो अब ये है कि हमने ये देखना है कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आप इस तरीके से अपने आप को एक मसरूफ़ भी रखें और हेल्दी लाइफ भी गुजारें। और ज़हन में रखें
کہ ہمارے لیے جب گھر میں بیٹھ گئے ہیں تو ایک ایکسرسائز کا ہونا بھی ضروری ہے کہ ورزش بھی آپ کی ہونی چاہیے، آپ کو بزی بھی ہونا چاہیے، آپ اپنی تیاری بھی رکھیں، جیسے میں تیار بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ میں تو گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز بھی بناتا ہوں، موبائل پہ پیشنٹس کو بھی دیکھتا ہوں، تو ایک میرے پاس مصروفیت ہے، تو اس لیے میرے پاس شیو کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسا بہانہ نہیں ہے تو بھی آپ تلاش لیں، ضرور کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، نہانا دھونا، کپڑے پہننا، شیو کرنا، یہ آپ کی روٹین ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بیسیکلی مینٹلی طور پہ اور فزیکلی ہیلدی رہتے ہیں، اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو ویٹ گین کر لیتے ہیں، ویٹ گین کر لیتے ہیں تو آپ کی امیونٹی گر جاتی ہے، تو اور اگر آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے تعلقات میں کچھ گڑبڑ آ جاتی ہے، اس سے بھی امیونٹی آپ کی ڈراپ ہو جاتی ہے، اور اس وقت امیونٹی آپ کے لیے فرسٹ پریورٹی ہے۔ سو آپ نے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے۔ پھر اس کے بعد فزیکل ایکسرسائز کے ساتھ ایک مینٹل ریلیکسیشن ایکسرسائزز، یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ بریدنگ ایکسرسائزز کریں۔ میں نے آپ کو شاید اپنی جو ویڈیو ہے میری سٹریس کی، اگر آپ میرے چینل پر جائیں تو تقریباً 50 ویڈیو ہیں، یہ 50 ویڈیو بھی آپ کا بہت اچھا ٹائم آپ کو گزار دیں گے اگر آپ ساری دیکھیں، اور دو تین دفعہ دیکھیں تاکہ سمجھ تو آئے نا آپ کو۔ اس میں نے ایک بریدنگ ایکسرسائز بتائی گئی ہے، پھر اس کے علاوہ ریلیکسیشن ایکسرسائز مسکولر بھی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے آڈیو ویڈیو ہے، آڈیو کیسٹ، پرانی بات ہے، کیسٹ بنوائی تھی جس میں نے بریدنگ ایکسرسائز اور دوسری ایکسرسائز بتائی تھیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کر دوں تاکہ لوگ اس کو سن کر اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی طور پر ریلیکس کر سکیں۔ سو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی روٹین بھی آپ جو ہے اپنی جاری رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا ہے؟ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور یہ ایک ٹائم ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے، جو کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی چاچی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کے تایا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ دوست ہیں، بہن بھائی ہیں جو شاید مائٹ بھی آپ سے کوئی دور بھی ہوں گے، ان کے ساتھ رابطے میں آئیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بات کرنے کا، فون کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اپنے ان پیاروں کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے ان سے رابطہ کریں۔ تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو بحال کریں، انٹیگریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی اس میں بھی بالیدگی پیدا کریں، نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ روحانی طور پر بھی بہتر محسوس کریں۔ سو یہ آپ کی ایک بیلنس روٹین جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ آپ گزاریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹائم ہے کرونا کوارنٹائن، یعنی کہ کرونا کی دی ہوئی گھر کی نظر بندی، یہ ٹائم آپ کا اچھا گزر جائے گا، آپ اس میں کچھ نہ کچھ امپروو کر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں صرف میاں اور بیوی، ان کے جو باہمی تعلقات ہیں، جنسی اور ذہنی اور عمرانی، یہ عمران خان والی نہیں، عمرانی من سوشل تعلقات جو آپس میں میاں بیوی کے ازواجی میرٹ ریلیشنز، یہ کیسے آپ کے خراب ہو سکتے ہیں،
اور آپ نے اس کو کیسے خراب نہیں ہونے دینا، کیسے اس اپرچونٹی کو آپ نے اویل کرنا ہے. یہ کرائسس ہے، آپ نے اس کو اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے کہ آپ میاں بیوی کے تعلقات جو خراب ہونے کی نہج پہ جا رہے تھے وہ بحال ہو جائیں اور آپ اس کو انجوائے کریں. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ میری ویڈیو لوگوں تک بھی شیئر کریں. یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ اس مشکل گھڑی کو آسانی سے گزار سکیں اور پروڈکٹیولی گزار سکیں. اگلے ہفتے کے لیے بلکہ 2-3 دن کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس ویڈیو کی تمام جو ایپیسوڈز ہیں وہ ود ان اے ویک ساری کی ساری اپلوڈ کروں.